ako ha, 5 ako. Wala ko ha. Ay, 3 ako. Dapat magulo. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi. Dapat ko lang ko. 1 ka, Mark. 5 ako. 3 ako. 4 nga, o tama. 1, 2, 3, 4. Mga bobo talaga itong mga to. Hindi magkakasunod tayo. 1 ka na, Mark. Hindi ako marunong, hindi ko alam na. Okay, basta. Okay, iba na lang. 1, 2, 3, go. Hindi ka magsisimula. 1, 2, 3, go. Concentration, listen, motion, following the mandatory One, 2, 3. 1, 1, 5, 5. 5, 5, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 4, 4. 4, 4, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 1, 1. 1, 2, 2. 1. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Concentration. One, 5, 5. 4, 4. 1, 1. 4, 4. 3, 3, 5, 5, 5, 5, 3, 3. 3, 3, 6. Kailangan ng 6. Wala pala yung 6. Nalagin. Hindi marunong magbilang. 4, 5, 1, 2, 3, go. Huwag na maggulo, game. Bakit? Hindi kasali. Hey! Ba't yung wag mo? Mag-joke lang. Game. Sige, may pala. Ay, pala nga kami. Game 1, 2, 3, go. Game. Kasi ano yung qualification? Sige na. Agaw na. 1, 2, 3, go. Concentration. One, 5, 5. 1, 1, 4, 4. 4, 4, 5, 5. 5, 5, 4, 4. 4, 4, 1, 1. 1, 1, 4, 4. 4, 4, 5, 5. 5, 5, 4, 4. 4, 4, 1, 1. 1, 1, 5, 5. 5, 5, 1, 1. Nakisabay kasi to. Oh, 4, tsaka 5, 4. Nalilito ako dito sa Galing! Galing ka! Wal, wal pa na nyo nga na. Ay, pwede kami manggulo ha. Okay, okay. 1, 2, 3, go. Concentration. Fix it, motion, follow the number, are you ready? Go. 1, 1, 2. Utos na lang, game. Utos na lang. Papatay yung video. Ala! Game, utos. Bilis. Yun na! Ala! Papatay. Wala, magpakot yun. Baka mapuntis yan May yung bago. oras. Ay, takpan na lang. Tatlong balikan lang. Bilis, mahina lang naman eh. Kaya liran na. Bilis. Tatlo. Kapay, bilis. Ayaw na. Ay, tama